केही देइकी आसीबी मागिए घरे भितरे पसिकी मागी ईसा महारानी केही देइकी आसीबी मागिए घरे भितरे पसिकी मागी लो हेलो भाई बढ़िया पर तो তুমি গেহি দଉଛ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ୱାଓ କଣଟା ହେଇଗଲା କଣଟା ଛୋ ହେଇଗଲା ଦେଖ ତମେ ଯାହାକୁ ଗିଅ ନ ଗିଅ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ବେକାରୀ କି ବସୁଛନ୍ତି ତମର ଯଦି ଗେଇବାର ଅଛି ମୋ ଆଡ୍ରେସ ଦଉଛ ଆସିକି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଗିଅ ଯୋଉ ଟାଇପର ମୁଁ ଦେଇ ପାରିବି ସେଇ ଟାଇପର କିଏ ଦେଇ ପାରିବେନି ନଥିଲି ୱାଓ ହ୍ୟାଲୋ ରଘୁ ପିଣ୍ଟୁ ବାପି ରାହୁଲ କେଇଠି ବାଣ୍ଡ ବେ ଆସ ବାଣ୍ଡ ଶୀଘ୍ର ନଗାଇକି ଆସ ବାଣ୍ଡ ତମକୁ ଜଣେ ଗେଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ ହଁ ଶୀଘ୍ର ବାଣ୍ଡ ସୁନାକୁ ଧୁଇକି ସଫା କରିକି ଶୀଘ୍ର ଆସ ଆଜି ସମାନ ସବୁ ଗିଆ ଖାଇବ ବାଣ୍ଡ ମୁଁ ହେବି ସନି ଲିଓନ 2 ମୁଁ ହେବି ସନି ଲିଓନ 2 ତମ ଗାଣ୍ଡିରେ ଗିଉ ଆମର ଓଡିଶାଟାକୁ ଆଗକୁ ନବାକୁ ଚାହୁଁଛି ହଁ ଓଡିଶାକୁ ଆଗକୁ ନବୁ ଏମିତି ଗିଆ ଖାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ କତରୁ ନା ବା ବା ଗିଆ ଖାଇକି ବି ଲୋକ ଆଜିକାଲି ଓଡିଶାକୁ ଆଗକୁ ନଉଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢିଆ କାରଣ ମୁଁ ସନି ଲିଓନର ପାର୍ଟ 2 ହବାକୁ ଚାହେଁ ସନି ଲିଓନି ବାପା ଭାଣ୍ଡ ଲିଓନି ମା ଗିଆ थोड़ा निर्लज भैया बेसिया छिंडाली रांडी बेदेई କାହିଁକି ନା ଓଡିଶାଟା ବହୁତ ତଳେ ଅଛି ଯୋଉଠି ଗଲେ ବି ଲୋକ ଓଡିଶାକୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତିନି हाँ ओडिशाटा मा गया बहुत तळे ହେଲା ओडिशा बहुत तळे अछि मु गिया खाइकी ओडिशा को आगु को नै वाह गिया खाइला बेल को सब ओडिशा आगु को जीवो ना मागे अमेरिका ତ କିଏ ଏମିତି ମାନେ ସତ୍ୟବାନ ପୁରୁଷ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖେଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଭଡୁଆ ସବୁ ଭଡୁଆ ଅଛନ୍ତି ଏଠି सब भडुआ अछंती ना आ तू रांडी तो कथा केने कोनु तो कथा केने कोनु बे मागे ओडिशा रो सब पो सब छुआ सब भडुआ आ तू गुटे तुलसी मा गया ना बेधेई तिल्ला तो बाप भी तो ताले भडुआ तो बाप जी तो मां को करके तो जन्म करछि ताले तो बाप भी तो भडुआ बे ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫ୍ରନ୍ ଷ୍ଟାର ହେଇଗଲେ ମୁଁ ସନି ଲିଓନ 2 ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଚାରିଆଡେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହବ ନାହିଁ ଓଡିଶାରେ ଗୋଟେ ଟୋକି ଅଛି ओडिशा रे टकिनी ओडिशा रे गोटे बेधी अछि बेधी आ से बेधीटा हलो तमे ओडिशा को के जानि नांती ओडिशा बहुत पछरे अछि तमे गिया खाई खाई तम गांड रे ओडिशा को बहुत ऊपर को नै जो वाह वाह रे वाह तम गिहणा को मानते बो गांड मागिया सेटे गांडी ना इटा भाटी छोड़ा घोड़ा गेई ଗୋଟେ ମସଲା ମାର୍କା ଟୋକି ହେଉଛି ବାହାରିବ ଓଡିଶାରେ मसला मारका मागिया कुकुर सुना रे बारूद देकी तुमको करवा दरकार तुमको मांड होउनी एते गले ही तमरे एते गल गल होउचु हैं मसला मारका टोकी ना मागिया मैगी मसला पकेई के तो हबो जा जणा पड़लानी छी 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 छी